अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मैदान हशर में किस इंसान के मुंह पर गोश्त तक न होगा? जवाब: मैदान हशर में पेशावर भिखारियों के मुंह पर गोश्त तक न होगा। सवाल: तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा उम्र किसने पाई? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा उम्र पाई। सवाल: किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने विसाल के वक्त कपड़े बनवाए और सुरमा लगाया और बाल बनवाए? जवाब: हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने विसाल के वक्त कपड़े बनवाए और सुरमा लगाया और बाल बनवाए। सवाल: हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को किस वक्त शहीद किया गया? जवाब: हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को नमाज फजर के वक्त शहीद किया गया। सवाल: अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस शहर को उम्मुल कुरा यानी कि शहरों की माँ कहा है? जवाब: अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा शहर को उम्मुल कुरा यानी कि शहरों की माँ कहा है। सवाल: वो कौन से नबी है जिन्हें मछली ने निगल लिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस इलाके में मबूस हुए? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में मबूस हुए। सवाल: इंसान का कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब: इंसान का मिसवाक करना ऐसा अमल है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है। सवाल: जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: हराम कमाई वाला। सवाल: हदीस के मुताबिक कौन सा आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल: क्या गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है?
जवाब: जी हाँ, गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है। सवाल: क्या नमाज जनाजा कब्रिस्तान में अदा करना जायज़ है? जवाब: जी नहीं, कब्रिस्तान से मुलाहिका जनाजा गाह या कब्रिस्तान से बाहर पढ़ना चाहिए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए भेजा था? जवाब: ज़माना जाहिलियत में अरबों के सबसे बड़े बुत का नाम अज़ा था। वो एक औरत का बुत था। लोग इसे खुदा की बेटी मानते थे। इस बुत में एक चुड़ैल का बसेरा था जो करीब के एक दरख्त में रहती थी। फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इस चुड़ैल का मुकाबला किया और बहुत दिलेरी से हमला करके इसे कत्ल किया और वह गज़ा का बुत तोड़ दिया। सवाल: जिन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? जवाब: जिन्नात का सबसे खतरनाक काम इंसान के दिल में वसवसा डालना है। सवाल: किस नबी को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया। सवाल: अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब: अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया। सवाल: मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबू अल कासिम अल ज़हरवी है। सवाल: वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब: कौम बनी इसराइल है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है। सवाल: क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम क्या है? जवाब: क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम हज़रत याफील अलैहिस्सलाम है। सवाल: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल: किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब: जो मुसाफिर हों इन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल: गार सूर मक्का से कितनी दूर वाक़या है?
जवाब, गार सूर मक्का से 4 मील दूर वाक़या है। सवाल, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो इसने कत्ल का तरीका कहाँ से सीखा था जबकि वो कत्ल का तरीका नहीं जानता था? जवाब, काबिल ने कत्ल का तरीका इब्लीस से सीखा था। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल, किस जानदार को नींद नहीं आती? जवाब, चूंटियों को नींद नहीं आती इसलिए चूंटियां कभी नहीं सोती। सवाल, सबसे पहले मगरिब की नमाज किसने अदा की? जवाब, सबसे पहले मगरिब की नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की। सवाल, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़या है? जवाब, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक कुस्तुनतुनिया में वाक़या है। सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब, चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक ज़ेब तन फरमाया करते थे। सवाल, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस रोज़ वफ़ात पाई? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मंगल के रोज़ वफ़ात पाई। सवाल, मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहा जाता है? जवाब, मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, पहली शहीद इस्लाम औरत हज़रत समिया थीं, इनको किसने कत्ल किया था? जवाब, पहली शहीद इस्लाम औरत हज़रत समिया थीं, इनको अबू जहल ने कत्ल किया था। सवाल, दोजक में सबसे ज़्यादा अजाब किस पर होगा? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजक में सबसे ज़्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था?
جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔
سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمیوں اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری، فاختہ اور گھوڑا وغیرہ۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون جنگ احد تھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔